अस्सलाम वालेकुम। अच्छे फ्यूचर की ख्वाहिश हर किसी की होती है, हर कोई बाहर जाना चाहता है। तो अक्सर कमेंट सेक्शन में और लोग हमसे रब्ता भी करते हैं और मैसेज भी भेजते हैं और वो कहते हैं कि आप कुछ हमें ना आज़ाद वीज़े दे दें, या ऐसे करें कुछ कंपनी से वीज़े लेकर हमको भेज दें। या ऐसे भी सुनते हैं कि फ़लाँ एक आदमी आया था, वो अपने साथ वीज़े लाया था और उससे जी मैंने वीज़ा ले लिया या उसने इतने का वीज़ा भेज दिया। क्या कैनेडियन सिटीज़न किसी को आज़ाद वीज़ा दे सकता है? एक वक्त में एक कैनेडियन सिटी कितने आज़ाद वीज़े हासिल कर सकता है और एक आज़ाद वीज़ा कितने का मिल जाता है? इसके बारे में हम आज बात करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये आज़ाद वीज़ा होता क्या है, और क्या एक क्वेश्चन और भी है कि क्या जिस तरह अरब मुल्क में आज़ाद वीज़ा मिलता है, कनाडा का आज़ाद वीज़ा भी वैसा ही होता है? इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो आज़ाद वीज़ा क्या होता है? देखें, पहले मैं मिसाल के तौर पे अरब की बात बताऊंगा। अरब में ये होता है कि जो रिच अरबी होते हैं, उनको गवर्नमेंट ने ये परमिशन दी हुई है कि अपने घर के काम काज के लिए अगर आपको किसी खादम या खादमा की ज़रूरत हो तो आप किसी और मुल्क से उसको बुलवा सकते हैं। ठीक है। अ, वो जो अरबी होता है उसको कहते हैं कफ़ील, यानी जिसने वो आपको वो लेटर लिख के दिया। इसी तरह अगर किसी अरबी के कोई शॉप हो, कोई बिज़नेस हो किसी भी तरह का, अगर उसको उसमें मुलाज़म चाहिए हो या एक्सपर्ट चाहिए हो जो कि उसको अपने कंट्री से अवेलेबल नहीं है, तो वो भी बाहर के मुल्क से वो मंगवा सकता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने राइट दी है और ये जो सहूलत है ये हर अरबी को मुयसर नहीं है, सिर्फ कौन से जो अमीर अरबी होते हैं। अब होता ये है कि वहाँ का कोई एजेंट है या कोई आपका दोस्त है, वो उसका किसी अरबी से ताल्लुक़ है, उसने कहा जी कि मुझे 2 बंदे चाहिए मैंने इधर शॉप पे रखने। अब वो लेटर दे देगा। अब आपकी वाक़फ़ियत है, आपने उधर बताया हुआ है कि जी मेरे पास 2 वीज़े हैं। अब उससे वो एजेंट है या आप हैं, तो आप किसी से भी कह सकते हैं जी 2 बंदे चाहिए, मुझे कुक चाहिए, फ़लाँ चाहिए। तो वो आपसे कह देगा जी मुझे 3 लाख चाहिए, 5 लाख, 10 लाख, 50,000 या फ्री। वो जो अरबी होता है वो इस तरह पैसे नहीं ले रहा होता अगर उसका बिज़नेस होता है, लेकिन वो इस तरह वीज़े देता है, एजेंट आगे से पैसे लेके उसको भेज देते हैं। अब जब वो बंदा उधर पहुंचता है तो उसमें 2 कंडीशन है। एक तो ये कि एक अरबी जो रियल उसको काम के लिए बंदा चाहिए तो उसने तो उसको अपनी शॉप पे लगा लिया, लेकिन कुछ अरबी ऐसे होते हैं कि उन्होंने ये बिज़नेस बनाया हुआ है, यानी जब वो आदमी आता है तो वो उसके कागज़ों में शो होता है कि ये उसका खादम है, उसके पासपोर्ट वगैरह पेपर वो अरबी रख लेता है। उसके बाद वो उसको कहता है कि ये जो वीज़ा है आपको रहने की इधर इजाज़त है 1 साल या 2 साल, और आप कागज़ों में मेरे मुलाज़म हैं, खादम हैं, आपके कागज़ात मेरे पास हैं, लेकिन काम के लिए आप आज़ाद हैं। आप जहाँ चाहें अपनी मज़दूरी कर लें, चाहे आपको प्लम्बिंग का काम करें, किसी के घर की क्लीनिंग करें, व्हाटएवर, पेंट करें, कोई कंस्ट्रक्शन है वहाँ बन जाए। 2 साल बाद या साल के बाद वो आपसे कहेगा इतने पैसे और दोगे तो मैं तुम्हें रिन्यू कर देता हूँ, अदरवाइज़ तुम्हारा वीज़ा कैंसिल है और तुम इधर से निकलो, और वो किसी नए बंदे को हायर कर लेता है। तो वो जो वो लेटर देता है वो होता है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो 30 डेज़ का होता है। वो लेटर लेके जब कोई शख्स अरब में जाता है, किसी भी कंट्री में, यानी यूएई में जाता है, शारजा में जाता है या सऊदी अरब में जाता है, आने के बाद फिर उसके बाकायदा डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और जो इमिग्रेशन का महकमा है वहाँ पे उसका वीज़ा अप्लाई किया जाता है और फिर उसको मिलता है रेजिडेंस परमिट, पीआर इसको जिसको कहते हैं। तो वो टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट होता है, वो होता है 1 ईयर के लिए। तो आमतौर पे सऊदी अरब या यूएई में 1 साल या 2 साल का ये देते हैं और फिर वो रीन्यू होता रहता है। अब हम सुनते हैं बाज़ लोग को 20 साल हो गए वहाँ बैठे तो उनका वो रीन्यू होता रहता है। ये बात आपको क्लियर होगी। वीज़े का प्रोसेस सारी दुनिया में सेम है। ये जो एनओसी वाला चक्कर है ये सिर्फ है अरब में, वो आपको देते हैं एनओसी। हमारे लोग चूँकि काफ़ी ज़हीन है और इस पे ना तवज्जो देते ना सर्च करते हैं, वो जो लेटर आता है वो उसी को वीज़े कहते हैं कि फ़लाँ आदमी आया था, वीज़े लेके आया था और वो साथ ले गया। ऐसा नहीं है, वो वीज़ा नहीं होता। वीज़ा वहाँ जाने के बाद मिलता है, इमिग्रेशन से अप्लाई करते, उसके बाद वहाँ उसका पीआर कार्ड बनता है, फिर वो वहाँ उधर रहता है। लेकिन याद रहे, कार्ड पे उसका
جو کام ہے پیش ہے وہ کچھ اور لکھا ہوتا ہے، لیکن اس کو وہاں پہ وہ کہتا ہے جو مرضی کام کر لو۔ آپشن یہ ہے کسی کے پاس کہ اگر اس طرح کوئی بندہ چلا جاتا ہے تو وہاں پہ وہ آزاد ہے، یعنی آزاد کیا ہے، وہ ہوتا ہے تو اس کا غلام ہے لیکن وہ کام میں آزاد ہے۔ تو اگر اس دوران اگر اس کو کہیں سے جاب آفر ہوتی ہے، ملتی ہے، تو اس کو اس کا منت ترلا کرنا پڑے گا عربی کا کہ میرا پاسپورٹ اور میرے ڈاکومنٹس واپس دے دو۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے کچھ پیسے لے کے تو پھر آپ کو وہ فری کر دے اور پھر آپ ادھر جا سکتے ہیں۔ یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی؟ اب سن لے بات یہ غور سے، یہ جو ہے کہ باہر سے آیا ویزا لے آیا، یہ بالکل جھوٹ بات ہے۔ اس طرح کوئی ویزا نہیں لا سکتا، کوئی بلینک ویزا نہیں ہوتا کہ کوئی لے کے آئے اور آپ اسے چھین لیں اور آپ اس کو استعمال کر لیں۔ اب وہ چونکہ باتیں اتنی زبان زد عام ہے پاکستان میں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب وہ کینیڈا میں ہمیں میسج آتے ہیں کہ یار ویزے بھیج دو، یار اس کو 4 ویزے بھیج دو، اس کو اتنے ویزے بھیج دو، کمپنی کا ویزا لے کے بھیج دو، آزاد ویزا بھیج دو۔ اس طرح ادھر نہیں ہوتا، ادھر امیگریشن کا پراپر وے ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو ویزا اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ آپ کسی سے انویٹیشن لیٹر تو منگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی آپ کو سپانسر تو کر سکتا ہے، لیکن آپ کو سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا، نو میٹر آپ کے پاس کم منی ہے یا آپ ریچ ہیں یا واٹ ایور آپ جو بھی ہیں۔ آپ کو وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس کا علیحدہ پروسیس ہے، اسٹوڈنٹ ویزے کا علیحدہ پروسیس ہے، امیگریشن ویزے کا علیحدہ پروسیس ہے۔ یہ آپ کی لک ہے ویزا ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اگر آپ کے سالڈ ڈاکومنٹ ہوں گے اور پراپر وے سے آپ اپلائی کریں گے، جلد بازی نہ کریں گے، کسی سے کنسلٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ویزا مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ میں اس میں کچھ مسٹیک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سمجھ کے نہیں کرتے اور کوئی آپ کے باتوں میں فرق ہے لکھنے میں اور 2-3 جگہوں پہ آپس میں کنٹراڈکشن ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے۔ اگر کسی کا ریجیکٹ ہو جائے اور دوبارہ بھی وہ اپیل کر سکتا ہے، اس کا ویزا لگ جاتا ہے۔ تو یہاں اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کینیڈا، امریکہ یا اس طرح کے کسی ملک میں کوئی آزاد ویزا نہیں ہوتا اور کسی شہری کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو بلا سکے۔ وہ پراپر رولز فالو کرے گا، اس کے مطابق آگے ویزا آفیسر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ اس کو ویزا دے یا ریجیکٹ کرے۔ ویزا آفیسر چاہے تو کچھ اور ڈاکومنٹس بھی مانگ سکتا ہے اگر آپ کا کیس ویلڈ ہے۔ امید ہے یہ بات اب آپ کو کلیئر ہوگی اور آپ اس طرح کسی کے چکر میں نہیں آئیں گے کہ آپ سے کوئی دھوکہ دے کے یا آپ پیسے دے اور میں آپ کو کینیڈا کا ویزا اس طریقے سے دے دیتا ہوں، یا ایک بندے کے پاس ویزا ہے وہ وہاں سے لے کر آیا ہمیں پیسے دیں میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ سارا فراڈ ہے، اس فراڈ سے بچیں، پراپر طریقہ اپنائیں۔ گوگل سرچ میں آپ جائیں، ہر کسی کے پاس سیل فون ہے، ادھر آپ لکھیں ہاؤ ٹو اپلائی وزٹ ویزا ان کینیڈا یا بزنس ویزا جو بھی ہے۔ میری مختلف ویڈیو میں نے اس کو بتایا ہے، اس کو آپ سنیں تو آپ کو بہت سی باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں لکھیں، میں آپ کو اس کا آنسر کروں گا۔ شکریہ۔